कुंदूरी ना शुणिले खाली छुआ माने कहीं बड़ लोक भी बहुत जन थे जो मैंने कुंदूरी खाइबापी पसंद करती ना किंतु कुंदूरी की जदि एमिति उपाय बनइबे जो मैंने कुंदूरी खाइबापी बिल्कुल भी पसंद करती ना से माने भी कहिबे सप्ताह को 3 ରୁ 4 थर यही रेसिपी को बनइबापी एते सुपर टेस्टी लागिबो खाइबापी। या आगरे पनीर मसला मध्य फिका लागिबो आउ छुआ ठारू बड़ समस्ते मागी मागी खाइबे। तेणुकरी भिडियोटी की फुल देखंतु। नमस्कार, मामा किचन ओडिया को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। यही सुपर टेस्टी रेसिपी पाई प्रथमे आमको कुंदूरी दरकार। यही कुंदूरी की आमे भल भाव धोई नहीं जिबा। खाली कुंदूरी रे आमे यही रेसिपी को बनइबा। एथरे आमे आलू दबानी। जदि आपण मानकु आलू पसंद ताले आलू आपण माने देई पारिबे किंतु खाली कुंदूरी रे बनइले ना ए रेसिपीटी खाइबा पई बहुत बढ़िया लागिबो। आमे कुंदूरी को एई भली भाव रे काटिबा। गोटा रहिबो मझिरु चारि चेना करी काटी नै जिबा। एई कुंदूरी तरकारी पई आमे मसला बनइबा। सेथि पई हमकु दरकार गोटिए पियाज, गोटिए टमाटो, 15 ରୁ 20 पाखुड़ा रसुण, आधा इंच अदा। ता छड़ा आउ जो मसला हमकु दरकार मु वीडियो रे आपण मानक संगरे शेयर करबी। एबे आमे कुंदूरी तरकारी बनइबा। सेथि पई आमे देई दबा कड़ाई रे 2 चम्मच तेल। तेल गरम हो गला परे आमे रखिथिबा कुंदूरी को देई दबा। सेथिरे आमे देई दबा 1 चम्मच लूण। लूण सहित हलदी गुंड बिल्कुल भी देबेनी। हलदी गुंड देले ना कड़ाई रे हमर तळु लागी जिवो। गैस रो फ्लेम को लो मीडियम रखी ए कुंदूरी के आमे 3 ରୁ 4 मिनिट घोड़ेई नहीं जिबा। कहीं आमे गोटा कुंदूरी रे बनइबा ना कुंदूरी आम टिके भल भाव रे सिझी जिवो। 3 ରୁ 4 मिनिट पर आमे घोड़णी की बाहर कर नहीं जिबा। एई कुंदूरी के आमे आउ टिके लेउटेई की गोळेई नहीं जिबा। एठी आमे देई दबा आधा चम्मच हलदी गुंड। एई हलदी गुंड सहित मिसेई की कुंदूरी के आमे एई भली भाव रे लेउटेई की भाजी नहीं जिबा। आउ आमे कुंदूरी की घोड़ेइबानी। एई भली भाव रे कुंदूरी हमर लाल हेई की भाजी हेई जिवो। एठी हमर कुंदूरी भल भाव रे भाजी हेई गलानी। आमे गोटे प्लेट को बाहर कर नहीं जिबा। एई कुंदूरी भजाटी हमर केते सुंदर देखा जाउछि। तो सेम कड़ाई रे आमे आउ तेल दबानी। सेथिरे आमे देई दबा 1 चम्मच बादाम। एई बादाम को आमे किछि समय भाजी नहीं जिबा। तापरे आमे देई दबा पियाज, रसुण, अदा। याको आमे किछि समय भाजी नहीं जिबा। पियाज, रसुण, अदा, बादाम हमर भल भाव रे भाजी हेई जिवो। तापरे आमे देई दबा टमाटो, 4टी काजू, 1 बड़ चम्मच पोस्त। यही सब मसला को आमे आउ किछि समय भल भाव रे भाजी नहीं जिबा। पोस्त, काजू, टमाटो हमर भाजी हेई जिवो। एमिति भाजी की मसला को देले कुंदूरी तरकारी रे ना कुंदूरी तरकारी टी खाइबा पई एते स्वादिया लागिबो कि मु आपण मानको किछि कहिबिनी। तो एमिति उपाय रे कुंदूरी तरकारी गोटिए थर आपण माने निश्चय बनइबे। एठी एबे हमर मसला गुडी को भाजी ही गलानी। गोटिए प्लेट को आमे बाहर कर नहीं जिबा। ए मसला को आमे किछि समय ठंडा हवा पई दबा। तापर आमे ए मसला को गोटे मिक्सर जार रे देई दबा। बिना पानी रे ए मसला को आमे चिकन करके बाटी की नहीं आसीबा। मसला पेस्ट एबे हमर रेडी हो जाइछि। एपटे आमे कड़ाई रे देई दबा 2 चम्मच तेल। तेल गरम हो गला परे आमे देई दबा आधा चम्मच जीरा, गोटिए स्टार फूल, 8 ରୁ 10ଟି गोलमरीच, गोटिए ग्रीन गुजराती, खंडे डालचीनी। यही सब मसला हमर भल भाव रे भाजी ही गलानी। तापर आमे बाटी रखिथिबा मसला को देई दबा। सेम जार रे आमे अल्प किछि पानी देई ए मसला रे देई दबा। गैस रो फ्लेम को एठी एबे आमे मीडियम रखी ए मसला को आमे किछि समय कसी नहीं जिबा। एबे आमे देई दबा आधा चम्मच जीरा गुंड, 1 चम्मच धनिया गुंड, आधा चम्मच लंका गुंड। राग आपण माने केतिकी खाइबे तो सही अनुसार लंका गुंड देबे। आधा चम्मच काश्मीर लंका गुंड। तरकारी रे हमर कलर
ଭଲ ଆସିବ। ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଅଧା ଚାମଚ। ଆମେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ କୁନ୍ଦୁରିକି ଭାଜିଥିଲେ ତ ମସଲାରେ ଯେତିକି ଲୁଣ ଲାଗିବ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ କିଛି ସମୟ କଷି ନେଇଯିବା। ମସଲାରୁ ତେଲ ଆମର ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ମସଲାରୁ ଆମର ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏଇ ମସଲାକୁ ଆମେ କଷି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଭାଜିଥିବା କୁନ୍ଦୁରିକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ମସଲା ମସଲି ସହିତ ମିଶାଇକି ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ କଷି ନେଇଯିବା। ମସଲାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମସଲାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଷିବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି କଷିଲେ ନା ମସଲାରେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ମସଲାଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଗରମ ପାଣି। ଝୋଳ ଆପଣମାନେ ତରକାରୀରେ ଯେତିକି ଖାଇବେ ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଗରମ ପାଣି ହିଁ ଦେବେ। ମୁଁ ଯେତିକି ପାଣି ଦେଲି ଅଧିକ ଝୋଳ ରହିବନି। ତରକାରୀ ଆମର ଫୁଟି ନାହିଁ ତ ଝୋଳ ଆମର ବହଳିଆ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ତରକାରୀକୁ କ'ଣ କରିବା ନା କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଯିବା 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍। ତରକାରୀ ଆମର ଫୁଟିଯିବ। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣିକି ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ତରକାରୀଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏଇଠି ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଧା ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା। ଆମେ ଗରମ ପାଣି ତରକାରୀରେ ଦେଇଥିଲେ ଅଧିକ ସମୟ ଏ ତରକାରୀକି ଆମେ ଫୁଟେଇବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଏଇ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଗରମ ମସଲାକୁ ତରକାରୀରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଇଯିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଅଫ୍ କରି ନେଇଯିବା। ଏଇ ତରକାରୀକି ଆମେ ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଯିବା। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣିକି ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ତରକାରୀର କଲର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ଉପାୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୁନ୍ଦୁରି ତରକାରୀକୁ ବନେଇବେ ନା ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ କୁନ୍ଦୁରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ହିଁ କହିବେ ଏଇଭଳି କୁନ୍ଦୁରି ତରକାରୀ ସପ୍ତାହକୁ 3ରୁ 4 ଥର ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏମିତିରେ ବି ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ରୁଟି, ଭାତ, ପୁରୀ, ପରଟା ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି କୁନ୍ଦୁରିର ଏକଦମ ନୂଆ ଦମଦାର ରେସିପି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଥର ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିବି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।